କରିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ ଜଡିତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଗାମୀ ସମୟର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଦ୍ୟାଶା ଦାସ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। Thank you, Jesus. Hallelujah. हेलो सुबुची भाई हाँ सुबुची मैडम हाँ आसंता माने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद 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 प्रभु आमान को तुम दया अनुग्रह करथुवार पिता तुम आमान को सुजोग देलो। हाँ प्रभु भाई करई सेशन रे बसिबा पई सेति धन्यवाद दोछि। दिन सारा तुम आमान कर भार वहन कलो प्रभु कोनोसी प्रकार उत्तमता कोनोसी प्रकार धार्मिकता किया बाद पवित्रता नथिबा सत्य तुम आमान को बंचाई रखिलो। पुणी प्रभु तुम्हारे पवित्र वाक्य शुणा को हाँ प्रभु तुम आमान को मनोनीत करिछ सेति धन्यवाद दोछि। धन्यवाद। हाँ प्रभु आज जो वाक्य अछि से वाक्य भाई को मुख द्वारा तुम्हें प्रकाश कर पुणी प्रभु से वाक्यर निगूढ़ अर्थ बुझीबा को तुम्हें आमान को ज्ञान विशिष्ट अंतकरण प्रदान कर पिता। पुणी प्रभु केवल जे शुणिबु ता नुहे शुणी ताकू कार्य लगाइबु तुम्हें दया कर पिता। जो माने जड़ित होइछंती समस्त परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु ए सेशन को तुम पवित्र चंतल रखुची समस्त प्रकार नेटवर्क को हाँ प्रभु समस्त प्रकार हाँ प्रभु इलेक्ट्रिक सबु अप्लायंस को तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर सबु जेपरी ठीक भाबरे उत्तम रूपे सुचारू रूपे हबाक परिबो तुम्हें सहायता कर समस्त को दया आशीर्वाद कर प्रभु ए छोट भिक्षा नाजत्य प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम रे मांगिले आमीन। धन्यवाद मैडम। आसंतु मो प्रिय माने आपण मानकु प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम रे पुनर्बार स्वागत जणाई आपण मान जड़ित होइछंती आज एंड टाइम स्टडी को आपण समस्त को पुनर्बार स्वागत। आ कौन कारण वशत आम समय परिवर्तन होई 5टा रु 6टा थिला आम माने 8टा रु 9टा एबे करि अछु आ एई समय रे मध्ये आपण मान जोग दैछंती प्रभु आपण प्रचुर आशीर्वाद करंतु। तेबे आसंतु आम माने वाक्य मध्ये को जिबा आ जहा हमें सुनी थिलु से विषय टिके हमें रिवाइज करिबा कारण रिवाइज करले हमें जानि हेबो जे हमें को पाखरे अछु आ हमें को पाखु को जिबा दरकार आ की परे हमें बुझी हेबो ता हमें जानि हेबो। मु आपण को सम्मुख रे गोटे स्क्रीन प्ले करबी आ से स्क्रीन आपण देखंतु। थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद प्रभु। ए स्थान रे देखंतु आपण माने समस्त देखि पारथुबे आपण स्क्रीन रे आसुथिबो। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। ए जो चित्र आपण मान देखि पारछंती ए चित्र देखंतु टाइम लाइन फॉर द बुक ऑफ रिविलेशन प्रकाशित वाक्यर समय रेखा। एई समय रेखा अनुसार हमें आरंभ करथिलु आपण माने एठी देखि पारिबे 1 नंबर चैप्टर आ चैप्टर 1 प्रकाशित वाक्यर चैप्टर 1 रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର गौरवमय दर्शन विषय रे हम आलोचना करथिलु। तापरे 2 एवं 3 पर्व जहा कि मंडली रो जुग बा मंडली समय विषय रे माने 2-3 पर्व रे हम आलोचना करथिलु आ ताहा एबे मध्ये चालीची मंडली एबे मध्ये पृथ्वी रे अछि रैप्चर ए पर्यंत होई नाही किंतु एक समय आछि जो समय रे कि ए स्थान रे रैप्चर हेबो। रैप्चर हैला परे प्रत्येक विश्वासी ख्रीष्टन को ठारे विश्वास करता प्रत्येक विश्वस्त ख्रिस्टियन माने से माने रैप्चर रे उठा जिवे आ से माने स्वर्ग को जिवे आ स्वर्ग रे 7 वर्ष पर्यंत से माने रहिबे आ पृथ्वी रे सेही 7 वर्ष काल कोन हेबो महाक्लेश हेबो क्लेश हेबो आ ए विषय मध्ये हमें आगु को 6 पर्व हम स्टडी करबा किंतु आज हमें देखुथिलु कोन ना रैप्चर हुए रिसाउंड होची हालेलुया। चारि पर्व एक पदरे हमें ध्यान करथिलु जदि के म्यूट काढी तो एई स्थान रे रैप्चर होची मंडली स्वर्ग को नीत हला परे आ माने ता स्टडी करथिलु आ चारि पर्व एक पदरे हम देखिलु
जे एबे मंडली पृथ्वी रे अछि आउ पृथ्वी रे थिबा समय रे आमाने सब एबे पृथ्वी रे अछि 2000 वर्ष बीती गलानी आ जीशुଙ୍କ समय ठारू 2000 वर्ष बीती गलानी मंडली एबे पृथ्वी रे अछि किंतु गोटे समय आसुछि जे समय रे कि मंडली उठा जिवो बा मंडली रैप्चर हेबो मंडली स्वर्ग रे नीत हेबो थैंक यू जीसस तापर कोन हबो मु आपन को गोटे कहानी भाबे मु कहया पई चाहे प्रकाशित वाक्य जो 4 पर्व आ 5 पर्व रे जे सब घटना लेखा जाए आउ ताहा होची रैप्चर हला परे 4 पर्व 1 पद रे मंडली पृथ्वी रो उठा निया जिवो बा प्रभु यीशु जेतले मध्य आकाश रे आगमन करिवे आ सेतबेले प्रभु यीशु मंडली को नै जिवे आ स्वर्ग रे माने जिबा आ स्वर्ग रे मान रहिबा आ जेतबेले स्वर्ग रो से दृश्य की प्रकार थिबो रैप्चर हला परे स्वर्ग रो दृश्य की प्रकार थिबो आ सेई दृश्य को वर्णना करी पात्म नामक द्वीप रे थिबा समय रे शिष्य जहन से दर्शन को देखुचंदी आ से दर्शन को से वर्णना करी से 5 पर्व प्रकाशित वाक्य 5 पर्व आ 6 पर्व रे सॉरी 4 पर्व आ 5 पर्व रे से उल्लेख करूछंदी तो काली हमें देखिथिलु 4 पर्व रे से जेतले स्वर्ग रे दर्शन करूछंती आ 4 पर्व रे कोन कोन से देखुचंती ईश्वरंकर बृहत सिंहासन देखुचंती आ से सिंहासन ऊपर जने व्यक्ति उपविष्ट अटंती आ से सिंहासन चतुर्पार्श्व रे आलोक चमकुची पुणी तार चतुर्पार्श्व रे 24 टी सिंहासन अछि पुणी 24 टी सिंहासन ऊपर 24 टी प्राचीन पुणी सिंहासन सम्मुख रे स्फटिक एक समुद्र म आपन कहिथिली जे स्वर्ग रे मध्ये समुद्र अछि बोली म आपन कहिथिली आ से स्फटिक एक समुद्र तापर म आज 5 पर्व रे आपन देखैबी से समुद्र भितरे मध्ये समुद्र रे थिबा प्राणी माने अछंती जेंति कि माछ आ समुद्र रे जेते प्रकार प्राणी रहंती जीव माने रहंती आ सेठी मध्ये अछंती म आपन माने देखैबी एबे 5 पर्व रे से पद आपन देखैबी तेबे से स्वर्ग रे 24 प्राचीन चारि प्राणी रो अर्थ कोन मु ताहा कहितली आपन मान जो माने काली जग देई नथिले आपन माने मो YouTube पेज को जिबे आदर्श खेमुंडु बोली मारिबे आ सिटी सब वीडियो पळा आसीबा सेठी आपन मान देखि पारिबे काली रिविलेशन प्रकाशित बाकी 4 पर्व मु वर्णना करथिली तो सेई जो दृश्य देखुछंती शिष्य जहन आ से दृश्य बहुत आश्चर्यकर अटे आ ताहा स्वर्गीय दर्शन से देखुछंती आ से 4 प्राणी को से देखुछंती आ 24 प्राचीन को से देखुछंती आ से वर्णना करे लेखुछंती पुनी 5 पर्व रे मध्ये से स्वर्ग रो आउरे कोन कोन विषय अधिक विशेष दर्शन करछंती आ ताहा से वर्णना करछंती आ माने आज सेरा हमें पढिबा आ पढिबा पूर्व 5 पर्व रो वीडियो प्रथमे देखिनबा कारण वीडियो देखले टिके अधिक मने रहिबो आ सेति पई मु वीडियो देखौची तेबे आपण माने वीडियो टिके भलो कि देखंतु 5 पर्व रो वीडियो टी प्रकाशित वाक्य 5 पर्व रो वीडियो हालेलुया आ 5 पर्व रे जहा सब लेखाई छी ए वीडियो रे से सब वर्णना करा जाईछि धन्यवाद के रहबे थैंक यू जीसस हालेलुया 5 पर्व रे जो दर्शन सब देखुचंदी शिष्य जहन पात्म नामक द्वीप रे मंडली ऊर्ध्व को नीत हला परे कोन कोन से दर्शन से देखुचंदी ताहा हमें 5 पर्व रे वीडियो रे देखिबा तापरे हमें आ से सब हमें गोटी गोटी करी हमें आलोचना करबा प्रथमे देखि नियंतो And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book, written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel, proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. तो इस स्थान रे आपण देखि पारछंती 5 पर्व जहा लेखा जाए से विषय एठारे देखा जाईछि
ଆଉ ପାତ୍ମନାମ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହାସନରେ ପରମେଶ୍ୱର ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ସାତ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦାଉଦ ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଆଉ ସେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହତ ହେଲା ପରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସିମ୍ବଲକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଆଉ ତାହା ସେ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। for the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came, and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts, and 24 elders, fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld, and I heard the voice of many angels, round about the throne and the beasts and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessings and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଆଉ ଏହା 5 ପର୍ବର ଭିଡିଓ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଯେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳକୁ ଶିଷ୍ୟ ଜହନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ସବୁ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ମୃତ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ ହେଲେ, ପୁଣି କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁଣି ଜୀବିତ ହେଲେ। ଜୀବିତ ହେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ସେ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ମହିମାମୟ ଦର୍ଶନକୁ ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ 1 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିଲେ। ଆପଣ ପଢିପାରିବେ 1 ପର୍ବରେ ଗୌରବମୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ରୂପ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଘଟି ଯାଇଥିବା ବିଷୟ, ଆଉ ତାହା ଶିଷ୍ୟ ଜହନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ସେ କି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ 2-3 ପର୍ବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମର କୋଉ ବିଷୟରେ ଉଣା ଅଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଆମେ 2-3 ପର୍ବ ମାନେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ ବା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତେବେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମୟ 2-3 ପର୍ବରେ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାପ୍ଚର ହେଇକି ଯିବ
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ୟା ଗଣକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯୋହନ ତାର 14 ପର୍ବରେ ଆମେ ପଢିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ତାହା ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ଘଟଣା। 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ, ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ତାହା ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ଘଟଣା। ସେ ରାପ୍ଚର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ଘଟଣା, ଆଉ ତାହା ଏକ ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ପୁରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ନୀତ ହେବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଆଉ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରହିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉଠାଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଉଠାଯିବା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିବ ତାହା ପାଟୁ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଶିଷ ଜନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖି 4 ପର୍ବ 5 ପର୍ବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। 4 ପର୍ବ ଆମେ କାଲି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ, 5 ପର୍ବ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଗଲେ କେହି ଜଣେ ମତେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 5 ପର୍ବ 1 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି, ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ଓ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ପୁସ୍ତକ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ସେ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି, 7ଟି ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଭାବେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇଟା କି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକ କି ପୁସ୍ତକ? ସେଇ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ 6 ପର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ସବୁ ଘଟିବ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ 6 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2 ପଦ ପଢିବା। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଥିଲେ, କିଏ ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଜଣେ ଦୂତ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁସ୍ତକକୁ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ପୁସ୍ତକ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପୁସ୍ତକ ସ୍କ୍ରୋଲ ହେଇକି ଥିବ, ଗୁଡେଇ ହେଇଥିବ, ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକା ଭଳି ଗୁଡେଇ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତା ଉପରେ 7ଟା ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ 7ଟା ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ସେ and has redeemed us to God, and has made us right and to open the seals. For the prayers of Thou art worthy to take ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେଇ ପୁସ୍ତକଟା ଅଛି, ଆଉ 7ଟି ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଭାବେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ କେହି ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୂତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ପଦ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳରେ କେହି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳରେ କେହି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶନ ଦେବି। 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଯିବ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ରେପ୍ଚର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ କେହି ବି ଯେ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ କଣ? 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ରେପ୍ଚର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ କଣ? ତା ପ୍ରୁଫ୍ ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳରେ କେହି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ
कि ताहा प्रति दृष्टि करबाकू सक्षम हेले नहीं। शिष्य जोहन स्वर्गर दर्शन देखुଛନ୍ତି ए स्वर्गर सिंहासन सम्मुखरे स्वर्गरे थिबा प्राणी माने अछंती, मर्त्यरे थिबा प्राणी माने अछंती, आ पाताଳରେ थिबा प्राणी माने मध्ये अछंती। कारण रेप्चर जेतेबेले हेबो सेतेबेले आमे पढिछु प्रथम थिस्सलुनिके 4 पर्व तार 16-17 पदरे आमे पाठ करिछु। रेप्चर जेतेबेले हेबो सेतेबेले पाताଳରେ जो मान थिबे अर्थात यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई जो माने मरी अछंती से माने प्रथम रे उठिबे बोल लिखा जाय। आ आमे जो माने अवशिष्ट आमे माने पृथ्वी रे अछु आम माने रूपांतरित हेई आमे तांको साक्षात करबा पई जिबा। तबे 4 पर्व एक पदरे रैप्चर हेछि आ तार प्रूफ होछि एठी स्वर्ग रे थिबा प्राणी माने सिंहासन सम्मुख रे अछंती, मर्त्य रे थिबा प्राणी माने अर्थात मने करंद आमे माने बे मर्त्य रे अछु, आमे माने रैप्चर रे जदि चाली जिबा तेबे सेठी सिंहासन सम्मुख रे आम माने मध्ये अछु, ए मर्त्यर प्राणी माने मध्ये सेठी जाईथिबे। तापरे पाताळ रे थिबा प्राणी माने पाताळ रे थिबा जो मनुष्य माने जो माने कि ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई मरिछंती एबे देखंतु 2000 वर्ष हे गेला यीशुଙ୍କ समय ठार आज पर्यंत अनेक यीशुଙ୍କ वाक्य निमंते यीशुଙ୍କ साक्ष्य निमंते तांको शिष्य माने मृत्यु वरण करछन। सेमानकर आत्मा सेमानक शरीर माटी मिसी जाइछि किंतु आत्मा स्वर्ग रे अछि। किंतु जेतेबेले तुरी बाजिले आ से स्वर्ग से आत्मा आसिकी से मानक शरीर रे प्रवेश करबा आ से माने जीवित होई उठिबे आ से माने चक्षुर पलक रे एक निमिष रे से माने मध्य आकाश रे नीत हेबे। आ आमे माने जो माने जीवित अवस्था रे थिबा आ माने रूपांतरित होई जिबा। प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व रे लिखा जाय आ माने रूपांतरित होई प्रभु को साक्षात करिया पय आ माने मेघमाला रे आ माने नीत हेबा। आ माने प्रभु मान को स्वर्ग को नहीं जिबे। ए स्वर्ग को जेतले नेबे सिठी आ माने मर्त्यर प्राणी आ माने सिठी गलु पुनी स्वर्गर प्राणी सिठी अछंती पुनी जो माने पाताळ अर्थात जो माने ख्रीष्ट को ठारी थाई मरी अछंती आज पर्यंत जेते प्रभु को दास दासी माने मरी छंती से माने समस्त सिठी थिबे। आ से दूत कहउछंती स्वर्ग कि मर्त्य कि पाताळ रे केही भी से पुस्तक फिटाइबा पई कि ता प्रति दृष्टिपात करबा को सक्षम हेले नाही। 4 पद ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। तेबे से शिष्य जहन रोदन करछंती केही मिलु नांती के से पुस्तक फिटाइबो से पुस्तक फिटाइले तो जानि हेबो भविष्यत रे कोन घटिबा को जाउची आ से पुस्तक न फिटाइले हम केमति जानि हेबो बोली से रोदन करछंती। आ रोदन करथवा समय रे 5 पद ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। हालेलुया बहुत पावरफुल वाक्य एटा अटे मो माने से कहंती प्राचीन मान को मधुर जणे मते कहले रोदन कर नाही देखो जे जिहुदा वंशजात सिंह ओ दाऊदଙ୍କ मूल अर्थात यीशुଙ୍କ विषय कहा जाय मो प्रिय माने यीशु ही से पुस्तक भांगिबा को योग्य अटंती कारण से ही एकमात्र योग्य परमेश्वर जे किसी मुद्रा को भांगिबा पई योग्य आ से जिहुदा वंशजात सिंह और दाऊदଙ୍କ मूल से पुस्तकर सप्त मुद्रा भांगिबा पई ताहा फिटाइबा पई से विजयी होई अछंती। हालेलुया प्रभु यीशु से विजयी अटंती से क्रूस रे विजय यात्रा करी अछंती और से ही योग्य ए 7 गोटी मुद्रा को भांगिबा पई और से पुस्तक को नेबा पई। तापर 6 पद ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହୋତ ହେଲା ପରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। धन्यवाद बहुत सुंदर भाव लिखा जाए देखंतु सेतले मु देखली सिंहासन चारि प्राणी और प्राचीन मानक मध्यस्थल रे एक मेष शाबक ठिया होई अछंती आ ए मेष शाबक आ केही नहे मो प्रिय माने ताहा प्रभु यीशु अटंती। हालेलुया आ प्रभु आ से अछंती आ लिखा जाए ताहांकर सप्त श्रृंग बोली कहिले श्रृंगर अर्थ होची अधिकार श्रृंगर अर्थ होची अथॉरिटी पावर को बुझाए आ 7 गोटी बोली कहिले 7 मु कहिथिले आपण मानकु 7 नंबर होची कोन
ना संपूर्णता को बुझाए 7 नंबर कौन क्या बुझाए 7 नंबर बोली कहले सब शक्ति को बुझाए 7 नंबर कंप्लीटनेस को बुझाए तार अर्थात प्रभु जीशु समस्त शक्ति रे परिपूर्ण अटंती 100%। आ सप्त श्रृंग बोली कहले श्रृंगर अर्थ होची हॉर्न इंग्लिश कहा जाए आउ ताहा होची पावर को बुझाए आ सप्त श्रृंग और सप्त चक्षु से समस्त चक्षु समुदाय पृथ्वी रे प्रेरित ईश्वर को सप्त आत्मा को बुझाए आउ शिष्य जमन दर्शन देखो जे प्रभु जीशु से की प्रकार अधिकार प्राप्त अटंती श्रृंग बोली कहले अधिकार बा से की प्रकार शक्तिशाली अटंती ताहा से देखि से कहंती पुणी से कहंती जे आ तांकर सप्त चक्षु आ सप्त चक्षु होची ईश्वर को सप्त आत्मा एबे प्रभु जीशु ठारे पवित्र आत्मा सप्त आत्मा मु कहितली पवित्र आत्मांकर 7 गोटी प्रकाशन पवित्र आत्मांकर से निजको 7 गोटी भाबे निजको से प्रकाश करी अछंती पवित्र आत्मा आपण जिसाय 11 पर्व 1-2 पद आपण माने पाठ करि परिबे तबे सेही पवित्र आत्मांकर संपूर्णता जीशु ठारे अछि हालेलुया आ ताहा से देखो अछंती ईश्वर को सप्त आत्मा जीशु ठारे कार्य करू अछंती ता से दर्शन करी से कहंती तापर 7 पद से आसी सिंहासन उपविष्ट व्यक्तिंकर दक्षिण हस्तरु सेही पुस्तक नेले हालेलुया प्रभु जीशु गले सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति किए परमेश्वर परमेश्वर को दक्षिण हस्तरु सेही पुस्तक को नेले प्रभुकर गौरव हेबो तापर 8 पद से पुस्तक नियंती सेही चारि प्राणी और 24 प्राचीन मेष शावकଙ୍କ सम्मुखरे उबुड़ होई पड़िले से मानक प्रत्येकर हस्तरे बीणा और साधु मानक प्रार्थना स्वरूप धूपरे परिपूर्ण सुवर्ण पात्र थिला ए 8 पद मध्य गोटे प्रूफ बा गोटे गोटे प्रमाण जे चारि पर्व एक पद रेप्चर हेछि जो चारि पर्व एक पद रेप्चर हेइ न थांता तबे एठी चारि प्राणी 24 प्राचीन आसले क्वाड पुणी एठी हस्तरे बीणा धरि आ साधु मानक प्रार्थना माने साधु माने मध्य ए स्थान रे उपस्थित अटन तबे आमान जानि पारछु जे एई चारि पर्व एक पद रेप्चर हेला परे सेही स्वर्गीय दर्शन रे सब प्रकार साधु माने अछंती से स्वर्ग रे थिबा साधु माने मर्त्य रे थिबा साधु माने पुणी पाताल रे थिबा साधु माने मध्य सेही स्वर्ग सेही सिंहासन सम्मुख रे से माने अछंती आ जेतेबेले प्रभु जीशु परमेश्वर को हस्त दक्षिण हस्त रो से पुस्तक को नेले से माने जीशुंकर गौरव महिमा प्रशंसा करू अछंती तापर न पद से माने गोटे नूतन गीत गान करी कहिले तुम्भे सेही पुस्तक नेबाकू और सेथिरे मुद्रा सब भांगिबाकू योग्य अट कारण तुम्भे होत होइथिलो पुणी आपणा रक्त द्वारा समस्त गोष्ठी भाषावादी वंश और जाति मध्यरु ईश्वरଙ୍କ निमंते लोकमानंकु क्रय करियछ हालेलुया से वर्णना करी कहउछंती जे प्रभु जीशु सारा मानव जाति निमंते रक्त दे से आमान को तांको रक्त द्वारा किनी अछंती हालेलुया सेतमै लेखा जाय आमे निजे निजर नहु कारण प्रभु जीशु तांको रक्त द्वारा आमान को क्रय करी अछंती प्रत्येक जाति प्रत्येक गोष्ठी प्रत्येक भाषावादी वंश लोक को से तांकर रक्त द्वारा क्रय करी अछंती आ सेतमै देखंतु आज हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो कि मुस्लिम धर्म लोक होंतु ना काहे कि पंजाबी लोक माने होंतु ना काहे से माने जेतले जीशु को ठारे विश्वास करूछंती जीशु को जेतले जानुछंती आ प्रभु जीशु सेमानु को मध्य तांको रक्त रे किणी अछंती रक्त द्वारा क्रय करी अछंती मो प्रिय माने प्रभु आमान को तांको रक्त द्वारा क्रय करी अछंती वी आर बिलोंग्स टू गॉड हालेलुया आमे जीशु करटू आ जीशु आमान को किणी अछंती आ आमान जीशु करटू गोटे दिन आमे शैतान रो अधिकार रे रहि जाइथिलु शैतान रो बंधन रे रहि जाइथिलु शैतान रो कबल रे आमे रहि जाइथिलु किंतु प्रभु जीशु को ठारे विश्वास कला परे प्रभु जीशु कोन कले ना तांको रक्त दे तांको रक्त रो मूल्य दे से आमान को शैतान रो कबल रो मुक्त करी अछंती हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो मो प्रिय माने आज आपण माने जानि रखंतु आज आपण माने जीशु को हस्त रे अछंती आ जीशु को हस्त रे जदि आमाने अछु तबे आमाने सुरक्षित भाबे अछु मो प्रिय माने सेतबे लेखा जाय जे ख्रीष्ट को ठारे अछि से नूतन सृष्टि होय अछि आ पुरातन विषय तार सब लोप पाई अछि देखो सब नुआ होय अछि आ जे ख्रीष्ट को ठारे अछि ता निमंते कोनोसी दंड आज्ञा नाही बोल लेखा जाय रोमियो 8 पर्व 1-2 पद सेतबे आमाने ख्रीष्ट को ठारे रहिबा जागतिक जीवन काटिबा नहीं ख्रीष्ट को ठारे रहिबा पापर जीवन काटिबा नहीं आमान जीशु को ठारे रहिबा जीशु को वाक्य रे प्रार्थना रे उपासना आराधना रे अन्य को उत्साह देबारे ए सब विषय आमान लागि रहिबा
ଅନେକ ଲୋକ ଜଗତରେ ମାତିକି ରହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ଅଲଗା କରି ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାପ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରକ୍ତକୁ ସେ ଝରାଇଲେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ, ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହବ, ଆଉ ଆମେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମତେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣି ଅଛ। ମୁଁ ତୁମର ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଅଟେ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ଜଗତର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୈତାନର ଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକ ଅଟେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ସେ କିଣି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା 10 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇଅଛ, ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। କେବଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣି ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣି ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାପରେ ରହି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣି ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେବା, ଆଉ ଆମମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କଣ କରିବା? ରାଜତ୍ୱ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ଅଜର ଅମର ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଆମମାନେ କାହିଁକି ଆମମାନେ ପାପରେ ରହିବା? ଆମମାନେ ଆଉ ପାପରେ ରହିବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମମାନେ ଜଗତର ଅଭିଳାଷରେ ଆଉ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅଜର ଅମର ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣୁଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣିଲା ପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜା କରିଅଛି, କିଙ୍ଗ କରିଅଛି, ଆଉ କ୍ୱିନ୍ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଅଜର ଅମର ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ ଜଗତରେ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି କାଟିବା? ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷର ଜୀବନ ଆମେ କାହିଁକି କାଟିବା? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅଜର ଅମର ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ଅଧିକାର କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ? ନା ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଶାସନ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଲେଖାଯାଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମେ ମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିପାରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ମତେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣିଅଛ। ମୁଁ ଶୈତାନ ଦଳର ଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ଲୋକ ଅଟେ। ଆଉ ତୁମେ ମତେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମତା ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ହେଉ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଲା ପରେ ଆମମାନେ କଣ ଆଉ ପାପରେ ରହିବା? ତାହା କେବେ ହେଁ ନ ହେଉ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଗକୁ ଯିବା 11 ପଦ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ପୁଣି ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ କାହାର ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସିଂହାସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 4 ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲା ନମ୍ବର ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 12 ପଦ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ,
ज्ञान शक्ति संभ्रम गौरव और प्रशंसा ग्रहण करबाकू हत होइथिबा मेष शावक ही योग्य अटंती। तेबे एई समस्त मिसी स्वर्गरे थिबा प्राणी, मर्त्यरु जाइथिबा प्राणी, पाताळरु जाइथिबा प्राणी माने, चारि प्राणी, 24 प्राचीन, पुणी कोटि अयुत अयुत लक्ष लक्ष दूत माने, सहस्र सहस्र अयुत अयुत दूत माने, ए सब मिसिकी कोन कहउछन्ती उच्च स्वରରେ कहउछन्ती पराक्रम, धन, ज्ञान, शक्ति, संभ्रम, गौरव, प्रशंसा ग्रहण करबाकू हत होइथिबा मेष शावक ही योग्य अटंती। हालेलुया। प्रभु जीशु ही योग्य अटंती। मो प्रिय माने आमे माने ए पृथ्वी थिबा समय सेई प्रभु जीशु को सेवा करूछु, गौरव करूछु, ताठारु बड़ विषय कोन अटे मो प्रिय माने। हालेलुया। तेबे आमाने केबे मध्य आमाने जीशु को छाड़िबा नै। आमे सब बेले जीवन रो शेष पर्यंत आमे जीशु को सहित लागि रहिबा, कारण आमे देखि पारछु स्वर्ग रे सब मिसी प्रभु जीशुंकर मेष शावकंकर अर्थात जीशुंकर से माने गौरव करछन्ती। कोन कहउछन्ती धन ज्ञान शक्ति संभ्रम गौरव प्रशंसा ग्रहण करिया पई हत होइतवा मेष शावक ही योग्य अटंती। तेबे मो प्रिय माने एतेबेले पृथ्वी रे थिबा समय आमे तांकर सेवा करिवार सुजोग पाइछु, आमे तांकर गौरव करिवार सुजोग पाइछु। आ सेतपे आमे तांकर गौरव करिबा, तांकर संभ्रम करिबा, प्रशंसा करिबा, कारण से राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु देव मानक देव सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपण जानନ୍ତି कि से एबे महिमा रे परिपूर्ण हे जाय छ। पृथ्वीर पतन पूर्वे अर्थात पृथ्वीर सृष्टि पूर्वे आद्यर से थिले, आद्यर वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर संग थिले, सेई वाक्य ईश्वर थिले, आ से पितांको सहित महिमा रे थिले। आज मध्य से महिमा रे अछंती। आमे से महिमामय प्रभु को जीशु को आमे सेवा करछु, आमे केते गौरव अनुभव करिवा दरकार। हालेलुया। सेत पे लिखा जाय जे दर्प करे से प्रभु को ठारे दर्प करू, कारण ए से साधारण ए जो भगवान माने अछंती आमे से मान को सेवा करू, किंतु आमे सर्वशक्तिमान परात्पर ईश्वर जे कि जुगे जुगे अछंती, आदि अंत अल्फा ओमेगा आरंभ शेष, जे मृत हेले पुणी जीवित हेले, जांको हस्तरे पाताळर कंची अछि, दाऊदंकर कंची अछि, आ से सारा आदर गौरव महिमा पाइबा योग्य। तेबे आमे केते अधिक ए पृथ्वी रे तांको सेवा करिया पय सुजोग पाइछु। अनेके तो आज सत्य परमेश्वर को जानी नाहंती, सत्य ईश्वर को सेवा करिवार सुजोग से माने पाइ नांती, किंतु आमे माने से सुजोग पाइछु। तेबे सुजोग को हाथ छड़ा करिवा नै माने से परात्पर परमेश्वर जे कि जीवित अटंती, तांको आमे सेवा करिवा, उपासना करिवा, गौरव करिवा। हालेलुया। तापर 13 पद पढिबा। आमु स्वर्ग मर्त्य पाताल और समुद्र रे थिबा समस्त सृष्ट प्राणी हाँ तन मध्य स्थित समस्त एहा कहूथिबा सुनिली, प्रशंसा संभ्रम गौरव और कर्तापण जुगे जुगे सिंहासन पविष्ट व्यक्तिंकर और मेष शावकंकर। हालेलुया। आको आपण मार्क करी रखंतु, एई 13 पद मध्ये गोटे प्रूफ जे चारि पूर्व एक पद रे रेप्चर हेई जाईची, आ स्वर्गर दृश्य आ स्वर्गर दृश्य रे एई 13 पद मध्ये गोटे प्रूफ जे चारि पूर्व एक पद रे रेप्चर हेईची बोली आपण टिक करी रखंतु। को कोटा प्रूफ हला हला 5 पूर्व 3 पद गोटे प्रूफ हला, 5 पूर्व 3 पद गोटे प्रूफ, तापरे सेही 5 पूर्व 8 पद रे 10 पद मध्ये प्रूफ जे चारि पर्व एक पद रेप्चर हेछि। आपण 5 पर्व 13 पद होछि गोटे प्रूफ। आपण माने नोट करिके रखंतु जे चारि पर्व एक पद रेप्चर हेछि, आ चारि पर्व 5 पर्व होछि स्वर्गर दृश्य। इंग्लिश रे कहया बोले सिनारियो इन हेवन, स्वर्गर सिनारियो, सिनारियो इन हेवन आफ्टर द रेप्चर। रेप्चर हला परे स्वर्गर सिनारियो बा स्वर्गर दृश्य को दर्शन करी आत्मा नामक द्वीप रे जेतबेले शिष्य जहन ता दर्शन करी से वर्णना करी से डिस्क्राइब करी कि लिखुचंदे मो आ 13 पद रे से आ गुटे प्रूफ अछि। देखो लिखा अछि समुद्र रो प्राणी। मु कहितले आपण मान को स्वर्ग रे मध्ये गोटे समुद्र अछि, आ सेही समुद्र हमर ए जो विशाखापट्टनम समुद्र के जाइतिबे देखबा पई एते गंधिया जे आ कहबा सेठी सब प्रकार मैला फिंगिथिबे, सब प्रकार जोरी आवर्जना मैला सब फिंगिथिबे, आ से प्रकार समुद्र स्वर्ग रे नै। समुद्र रे स्वर्ग रे की प्रकार समुद्र अछि हम पढिथिलो, स्फटिक सदृश स्वच्छ एक समुद्र। हालेलुया।
ଆଉ ଆମେ କେତେ ପଦରେ ସେଟା ପଢିଥିଲୁ 4 ପର୍ବ 3 ପଦ 4 ପର୍ବ ତାର କେତେ ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ 4 ପର୍ବ ତାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ଏକ ସମୁଦ୍ର 4 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ସରି ପୁଣି ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ 6 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 6 ପଦ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ 6 ସିଂହ ପଦ 6 ସଦୃଶ ପଦ 5 ର 6 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ହଁ 4 ର 6 ହଁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 4 ପ୍ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ଓ ପଶ୍ଚାତ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାଲେଲୁୟା କଣ ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେବେ ଆମ ବିଶାଖାପାଟନମ ପରି ସମୁଦ୍ର ସେଇଠି ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ କି କେମିତି ଅଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଫଟିକ ବୋଲି କହିଲେ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ଲାସ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଗ୍ଲାସ ଯେମିତି ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଥିବ ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ର ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଆସିଲା କୁଆଡୁ କାଲି ମୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଆପଣ ମୋ ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କାଲି ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମୁଦ୍ର ଆସିଲା କୁଆଡୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି କହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ 5 ପର୍ବ 13 ପଦ ପଢିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ପର୍ବ 13 ପଦ ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ହାଲେଲୁୟା କୋଉଠି ଥିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ତନ୍ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ କର୍ତ୍ତାପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମେଷ ଶାବକ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାପରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଇ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାଣୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପ୍ରାଣୀ ପାତାଳର ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉଟା ଆମେ 3 ପଦରେ ପଡିଗଲୁ 5 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ପାତାଳର ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ହାଲେଲୁୟା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା କଥା ଲେଖା ଯାଉନାହିଁ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳକୁ ପାତାଳରୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ ଦୂତ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଦୂତ ମାନେ ପୁଣି ପୁରାତନ ସାଧୁ ମାନେ ପୁଣି ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଯାଇଛି ଆଉ ରେପ୍ଚରରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତାପରେ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପାତାଳରୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତାପରେ ଆଉ କିଏ ସେଠାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ତ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୋର ଇମାଜିନ ହୁଏ ସେଠି ଥିବା ସମୁଦ୍ର ସେଠି ଥିବା ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସର୍ପ କଥା କହିଲା ନାରୀକୁ ନାଇଁ ସର୍ପ ବି କଥା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ତେବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି କଥା ହଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ସବୁ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡି ଗଲା ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବି କଥା କହୁଥିବେ କେତେ ଗଭୀର ବିଷୟ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଯେ ମାନେ ମଧୁ ଚାକ ଠାରୁ ବି ମିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧୁ ଚାକ ଠାରୁ ବି ମିଷ୍ଟ
ଲିପ୍ସା ଭଉଣୀ ଆଉ ଥରେ ସେ 13 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ତନ୍ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ମେଷ ଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରେପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 14 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଆମେନ୍, ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଉଗୁଡ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହେଇଗଲା 5 ପର୍ବ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ପର୍ବରେ କଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେଇ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଥିବା ସେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଏବେ ଯୀଶୁ 6 ପର୍ବରୁ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ସେ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ତାର ସିରିଏଲକୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 4 ପର୍ବରେ ଦେଖିଗଲୁ। 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ରେପ୍ଚର ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଥିବ 4 ପର୍ବ 5 ପର୍ବରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ 7ଟି ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ସେ ପୁସ୍ତକ, ସେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଭାଙ୍ଗିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବେ ସେ ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ରେପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ହେବ, ସେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ କଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତାହା ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ସେ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଅଲଗା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ସେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ଯୋହନ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଲେ। ଆଉ 6 ପର୍ବରେ ତାହା 6 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, এই ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସେ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୁସ୍ତକରେ ବି ତାହା ଆକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯାହା 6 ପର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ 6 ପର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଠାରୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଠିକ ଏଇ 8ଟାରୁ 9ଟା ସମୟରେ ହିଁ ଏଇ ମିଟିଂଟା ହେବ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 5ଟାରୁ 6ଟା ସମୟରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂ ଟାଇମଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଅପଲୋଡ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏ ଭିଡିଓ ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 5 ପର୍ବର ରହସ୍ୟକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ 4 ପର୍ବ 5 ପର୍ବ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଦେବା, ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିକି ଆମମାନେ ବିଦାୟ ନେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ସହଜ ଚିତ୍ରଟା, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟା କୃଷ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କୃଷ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲ ଅଫ ମୋସେସ ମାନେ ମୋସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ କଣ ହେଲା? ଚର୍ଚ୍ଚ ପିରିୟଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, କାରଣ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। 2000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ରେପ୍ଚର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। 2021 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଏଇ ପାଖରେ ରେପ୍ଚର ହେବ। ରେପ୍ଚରରେ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠାଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ହବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନେ ରହିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେବେ? ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଯାହା ଆମେ 4 ପର୍ବରେ ଆମମାନେ ପଢିଗଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ 24 ସିଂହାସନ, 24ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ପୁରସ୍କାର ଦେଲା ପରେ 4 ପର୍ବରେ ଆଉ 5 ପର୍ବରେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଇ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ଏଇ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ସବୁ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ରଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା। Thank you, Jesus. Glory to God.
थैंक यू जी जेतले हम चित्र देखिबा हमको अधिक मन रहिबो अधिक हम भल रूपे जानि परिबा ए शेष चित्रटे हम देखिबा पुणी शेष प्रार्थना करे हम विदाय नबा कालीठु हमें कारण कालीठु हम 6 पर्व हम अध्ययन करबा ना तो देखंतु टाइम लाइन फॉर द बुक ऑफ रिविलेशन तो एई स्थान रे कोन होची मंडली रैप्चर होची द रैप्चर द सीक्रेट कमिंग प्रकाशित वाक्य 4 पर्व एक पद हैला रैप्चर हला परे प्रथम मुद्रा प्रभु यीशु स्वर्ग रे भांगिबे ठीक अछि प्रथम मुद्रा जतले प्रभु यीशु स्वर्ग रे भांगिबे सेतले पृथ्वी रे कोन घटिबो ताहा 6 पर्व रो लेखा जाईछि तापर प्रथम मुद्रा और द्वितीय मुद्रा भितरे 3 वर्ष 6 मास रो गैप अछि मु ताहा आपण मान कहिथिली तापर तृतीय मुद्रा भंगा जीवो चतुर्थ मुद्रा भंगा जीवो पंचम मुद्रा षष्ठ मुद्रा सप्तम मुद्रा 7 गोटी मुद्रा एठी भंगा जीवा समय एई प्रथम मुद्रा रो शेष पर्यंत 7 वर्ष रो समयटी रहिछि आउ ए आमे काली ठारू भलो की आको आमे अध्ययन करबा आउ प्रभु आपण मानको प्रचुर आशीर्वाद करंतु आपण माने लास्ट पर्यंत रहिले आउ आपण माने स्टडी रे लागि रहिले प्रभु आपण मान प्रचुर आशीर्वाद करंतु आसंतु हम माने शेष प्रार्थना करबा हम माने विदाय नबा थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु को गौरव हो अमान को मध्य रे निखिल भाई अछंती मु तांको अनुरोध करबी शेष प्रार्थना रे हमन सहाय्य करबे प्रेज द लॉर्ड आसंतु हम माने प्रार्थना करबा हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड प्रभु जीसु आपा तुमको धन्यवाद अछि ओ प्रभु भाई को द्वारा प्रकाशित वाक्य को प्रभु अम्मान को संपूर्ण रूप रे ओ प्रभु स्पष्ट रूप रे बुझिबा पाई प्रभु तुमे अम्मान को शिक्षा देओ छ ओ प्रभु तुमे तांको प्रभु अभिषेक करो तुमे तांको प्रभु तळिपार मस्तक जाय प्रभु अभिषेक करी एही दिन मान करे ए शेष समय रे ए प्रकाशित वाक्य को बुझिबा पाई प्रभु तुमे देओ छ सेति पाई तुमको धन्यवाद दउ छ राजा ओ परमेश्वर ए वाक्य को एही दिन मान करे अनेक लोक प्रभु सुनी पारु नहंती ओ परमेश्वर आगामी दिन मान करे जेपरी समस्त ए वाक्य को सुनिबो ओ प्रभु ए वाक्य अनुसार प्रभु आमाने निजको प्रस्तुत करि पारिबो प्रभु तुमे सहाय्य करो बोली प्रार्थना करूछि राजा धन्यवाद प्रशंसा गौरव सम्रमय तळ आपा तुमको दउछि आज जेते जण प्रभु एठारे जड़ित होई अछंती ओ प्रभु तुमरो वाक्य अनुसार निजको प्रस्तुत करि पारिबो सेति पय तुमे सहाय्य करो धन्यवाद प्रशंसा गौरव सम्रमय तळ ओ परमेश्वर ए नेटवर्क प्रॉब्लम